She was a stateswoman, scholar, mufti, and judge. And this whole Islamophobic narrative that paints her as some kind of victim is honestly just an insult to one of the most powerful women in Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kita sahabat sekalian. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari seorang wanita ateis yang tiba-tiba, ya saya tidak tahu ya apa yang menyebabkan mereka kemudian banyak berduyun-duyun mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Memang di beberapa video kita lihat ini disebabkan oleh kejadian luar biasa yang sedang terjadi sekarang di Gaza, di mana tragedi kemanusiaan terlihat jelas di depan semua mata. Tetapi di dalam kondisi yang hancur lebur seperti itu, semua orang bisa melihat, semua orang bisa memperhatikan bagaimana ketegaran jiwa-jiwa para penduduk Gaza, baik itu laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Dan hal ini yang kemudian menyebabkan banyak orang penasaran. Ya, penasaran kenapa mereka bisa setegar itu, kenapa mereka bisa sekuat itu di dalam menghadapi tragedi yang luar biasa ini. Dan disebabkan oleh ini, kebanyakan orang-orang yang penasaran, mereka mempelajari Al-Quran. Karena apa? Mereka tahu, kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Gaza itu adalah pemeluk agama Islam yang landasan hidupnya, yang pedoman hidupnya itu pastilah berasal dan bersumber dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga mereka tertarik dan kemudian banyak mempelajari Al-Quran. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita simak pelan-pelan video ini, dan saran saya agar sahabat sekalian menyimak video ini sampai habis sehingga tidak ada kesalahpahaman di dalam nantinya menyimpulkan konten ini. Elian, wanita yang hobi dengan dunia mistis dan pembaca tarot, membagikan pengalamannya ketika membaca Al-Quran. Dan dia menemukan cerita tentang Yesus di dalam Al-Quran. Babies can't speak, Elian. Water doesn't turn to wine either. So let's engage with a little willed suspension of disbelief and go with it for a second. Because remember, Jesus was the Word. And I think there's some significance to the fact that in the Quran, he comes into the world speaking. But besides that, in the context of the Quran, why does he speak? So let's imagine you're Mary. Your dad is a well-known priest, community is very conservative, very religious, you're unmarried, and all of a sudden you show up to the village party pregnant. And just imagine the kind of tales going around town. So to prove her innocence, Mary needed a miracle. Because how is anybody going to believe her that she was impregnated by God? Okay, Mary, so that's what you're calling the jock behind the gym now, God? Okay. We all saw you hanging out in the courtyard with Joseph after hours. So in chapter 19 of the Quran, at the birth of Jesus Christ, Mary gets her miracle. Now there's a lot of... Namanya adalah Elian. Dia hobinya rupanya adalah suka kepada hal-hal yang mistis. Dia juga membaca Taurat. Kemudian ketika dia membaca Al-Quran, dia juga mendapatkan banyak di dalam Al-Quran. Ada kisah Yesus di sana yang di dalam Al-Quran di mana disebutkan adalah Nabi Isa alaihissalam. Baik, kita lanjutkan menyimak videonya. But basically Mary goes and hides in a chamber that is facing east, as in she's facing the rise of the sun. And she asks the spirit who comes to her, how am I going to have a child when no mortal has touched me? And the angel is like, that's easy. We're not only gonna make you pregnant, we're gonna make you pregnant with the perfect human. He's gonna be a revelation for all humanity. He's gonna be the key to our mercy. He will be a thing ordained. So she hides away and she has the baby, and she's sitting there with the pain of childbirth like, why is this so painful? And the angel was like, girl, stop hiding under this palm tree and go show your son to the people. So she did. And the people were like,
Mary, what did you do? Or better yet, who did you do? And why would you do that? Your father is no wicked man, nor is your mother a harlot. And Mary was like, listen, if you want to know where this baby came from, ask him. And they were like, ask the baby? How do we talk to one who is in a cradle? Mary, you are still weird as ever. And then to everyone's surprise, baby Yeshua springs forth, saying, behold, I am the slave of Allah. He has given me the scriptures and appointed me, the prophet. And he has made me blessed wheresoever I may be, and has enjoined upon me prayer and almsgiving so long as I remain alive. And most importantly, he hath made me dutiful towards she who bore me. Now there's a lot to say about this, and like I said, there's a lot of symbolism in this passage that I'm just kind of scraping over. But what do you think? Does the fact that baby Jesus speaks in the Quran have any bearing on the fact that Jesus is the Word? And what does it say about Christianity and Islam, I guess, that there's no justification of Mary's chastity in the Bible? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa di agama sebelah mengatakan bahwa Isa itu adalah firman Allah, perkataan Allah, tetapi dia tidak menemukan konteksnya mungkin ya kawan-kawan, karena ya seperti yang dalam pemahaman kita juga bahwa semua makhluk ciptaan Allah itu adalah berasal dari firman-Nya Allah. Allah berfirman, kemudian baru makhluk itu tercipta. Dalam Islam jelas sekali ada yang menjelaskan tentang itu, kun fayakun. Ketika Allah berfirman terhadap sesuatu, kun, jadi, maka jadilah sesuatu itu. Tidak kemudian sesuatu itu yang dikatakan sebagai firman. Seperti yang kita ketahui bahwa di agama tangga kita sebelah ya, yang jadi itulah firman mereka. Nah, kalau Yesus ini adalah firman Allah, bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain yang sama-sama diciptakan oleh Allah dengan hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah kodok, jadilah ular, jadilah babi, jadilah harimau, jadilah manusia, jadilah ini, jadilah itu. Kalau pemahamannya seperti itu, maka semua ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Jadi ya mungkin tidak bisa kemudian dicerna ya. Saya sendiri juga susah mencerna kalau ada pemahaman yang seperti itu. Tidak tahu dengan sahabat atau kawan-kawan sekalian yang menyimak video ini bagaimana cara memahami konsep itu. Tetapi di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa yang berhubungan dengan pembicaraan ini ya, menurut dia ya, dalam Quran surah ke-19 bercerita tentang Isa, di mana di sana dikatakan bahwa Maryam mendapat keajaiban. Dia hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun, kemudian dia melahirkan anak, dan anak itu menjadi sebuah keajaiban di sana. Keajaiban selanjutnya adalah ketika sang anak kecil ini di dalam Al-Quran dikatakan bahwa dia bisa berbicara. Berbeda ya konteksnya kawan-kawan, berbeda ya pemahaman antara saudara-saudara tetangga kita yang di sebelah dengan pemahaman kaum muslimin yang ini juga jelas, clear, tuntas ayatnya ini, dalilnya ini, nasnya ini ada di dalam Al-Quran surah ke-19. Kalau di tetangga kita sebelah, wallahu alam, saya tidak tahu apa kemudian yang menjadi landasan mereka memiliki pemahaman seperti itu. Kita lanjutkan lagi menyimak video si Leane ini. But we all know about Moses, right? His mom sent him in a basket down a river to hide him from Pharaoh, ends up in the Pharaoh's palace, grows up as his son, accidentally unalives an Egyptian soldier, and eventually leads his people away from Egyptian tyranny into the promised land. But do we know about Khidr? Or as the Quran describes him, God's servant, who comes to teach Moses a couple of fun lessons. Okay, let's get into it. This is a story from the Quran, and let me preface this by saying that Moses is a very important figure in the Quran. He's like the OG prophet. I think he's the most mentioned individual in the entire book. So Moses' Arabic name is Musa, and Musa meets Khidr after arriving at the meeting of the two waters, and I'll tell you why I think that's important later. This is in the Quran's 18th chapter, Surah Al-Kahf.
or the cave. So Moses is walking along on his journey. He's actually going back to the place of the waters because his assistant dropped his fish. And the Quran says, there they found our servant, to whom we granted mercy and whom we gave of our knowledge. And Moses is like, hey, could I follow you and maybe you could teach me some of your righteous ways? And Khidr is like, I don't think you have the patience for it. I mean, let's face it, how can you be patient with things that are so far outside your realm of understanding? And Moses is like, listen, God willing, you will find me patient and obedient to your orders. And Khidr is like, all right, but listen, you don't ask me any question. I'll explain everything when it's time. So they set off on their journey, and the first place they arrive is at a little boat. And just as they climb the boat, Khidr makes a hole in it. And Moses is like, what are you doing? Why are you trying to drown these people? And Khidr is like, Moses, what do we say about patience? And Moses is like, okay, sorry, I forgot. And they continue when they see a young man on their path. And Khidr unalives him. And once again, Moses is like, you just unalived an innocent person. He hasn't hurt a soul. And Khidr is like, Moses, I told you didn't have the patience. Okay, sorry. If I ask you anything else, just tell me to go. Don't keep me in your company. And they continue until they arrive at a little town. And they ask the people of the town for food, but the people refuse. And they find a wall in the town about to collapse. So Khidr decides to repair it. And at this point, Moses is done. What are you doing, man? You could have at least asked for a fee for this. Oh no, the sun is going. So Khidr is like, listen, man, this is where you and I part ways. And when I explain all the things that you didn't have the patience for. I sabotaged the boat to keep it from being stolen by the tyrant king who's going around taking boats by force. I unalived the boy because he was going to bring his parents, who are righteous people, to shame. And our Lord will give them someone more virtuous in his place. Amma al-jidar, as for the wall, there's a treasure under it that belongs to orphans. And their father was a righteous man. We fixed that wall because the Lord would want them to have their reward. Okay, that took longer than I thought it would. All this to say, doesn't it sound like Moses is going through a kind of personal alchemy or individuation process? Wow, yang menceritakan kisah Musa dengan begitu baik, dengan begitu bagus ya, dengan begitu apik sehingga sangat mudah dipahami, bahkan mengalahkan mungkin cerita-cerita bagaimana kita menceritakan kisah Musa yang begitu luar biasa ini kepada anak-anak kita. Memang di dalam dua agama lain selain Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, kisah Musa juga terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi tidak selengkap ya. Saya tidak mendapatkan atau memang saya belum mendapatkan informasi tentang kisah Khidir yang ada di dalam Al-Quran. Nah, kisah ini itu tidak mereka dapatkan di kitab di agama dua lagi yang tadi saya sebutkan. Dia menceritakan sebuah kisah Musa dalam konteks yang lainnya. Kalau di Islam kita mungkin mengatakan bahwa ketika itu Nabi Musa merasa bahwa beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan memang betul, beliau seorang nabi pilihan, beliau seorang nabi yang dapat berkomunikasi langsung dengan Allah. Mungkin ada terbersit sedikit rasa bahwa beliau adalah seorang yang paling dekat dengan Allah. Dan mungkin beliau merasa tidak ada orang lain yang lebih dekat, yang lebih paham, yang diberikan pengetahuan lebih oleh Allah selain beliau. Dalam kisah ini Allah menguji Nabi Musa dengan menyuruhnya menemui seorang nabi, Khidir. Kalau dalam Islam, Khidir ini juga kita imani sebagai seorang nabi. Bisa kita petik dari kisah antara Khidir dan Musa alaihissalam ini, di mana rupanya Nabi Khidir ini beliau dianugerahi oleh Allah ilmu yang tidak dianugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dimana beliau mengetahui hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata, atau bisa memprediksikan atau mengetahui hal-hal yang terjadi di masa depan, seperti yang tadi kita dengarkan di dalam cerita si Liane ini ya. Ceritanya itu bersumber dari Al-Quran. Nah, misalkan tadi ada penguasa yang akan mengambil perahu-perahu atau kapal-kapal bagus milik masyarakat di situ. Kemudian juga tentang rumah yang dibangun, yang Nabi Khidir tidak meminta sedikit upah pun dari pekerjaan itu, padahal mereka bertiga ketika itu dalam keadaan kekurangan makan. Kemudian bagaimana Nabi Khidir bisa mengetahui ada seorang anak
Yang anak itu nantinya ketika dia besar dia akan zalim kepada kedua orang tuanya, dia akan berbuat jahat, dia akan mendatangkan malu kepada keluarganya sehingga Nabi Khidir membunuh anak ini. Nah, itu beberapa hal hikmah yang Nabi Musa tidak punya pengetahuan tentang itu. Memang sangat luar biasa kalau kita baca secara langsung di Al-Quran kisah Nabi Musa, dan memang banyak sekali penyebutan Musa di dalam Al-Quran, dan banyak sekali hikmah, banyak sekali nilai-nilai keluhuran yang bisa kita dapati dari kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam ini. Masya Allah ya. Jadi kita lihat memang dia terlalu bagus pemahamannya tentang konteks sejarah Musa ini ya. Bahkan ini dibaca langsung dari Al-Quran dan terlihat seolah-olah dia sudah menjadi seorang muslim. Tapi wallahualam kawan-kawan, apakah dia nantinya akan menjadi muslim atau tidak? Karena urusan hidayah itu adalah mutlak urusan Allah, dan kita tidak tahu tentang siapa yang akan Allah berikan hidayah, atau bahkan orang yang sudah diberikan hidayah kemudian Allah akan tarik juga hidayah itu, juga kita tidak tahu. Wallahualam. Tapi kita doakan semoga semakin hari semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah menuju jalan kebenaran, menuju jalan kembali kita nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut menyimak video dia selanjutnya. Remember how Muhammad married Aisha when she was 6 years old? Well, let me tell you a little secret. It's not true. I got a really interesting email this morning about this, so I thought I'd address it because it's not only Islamophobic, it's also been used in political systems to justify the lowering of the legal age of marriage. But let me tell you something about Islam. Unless it's in the Quran, then it doesn't escape infallibility. Quran alone is the infallible word of God. And in the Quran, marriage is only legitimate when it is entered by two consenting adults. And more importantly, it's the woman who gets to choose her spouse. Now, in a time like the 5th and 6th century in the Saudi Arabian desert, there was no such thing as a birth registry or celebrating a birthday, so people just basically estimated their own age. A person was considered an adult once they passed through puberty. And by the way, 500 years after Muhammad, that was still true in Europe, which is why it was okay for the 35-year-old King John of England to marry an 11-year-old Isabella of Angoulême. But here's the thing. This image of a corrupt, sinful, philanderous Muhammad fits perfectly inside a broader Islamophobic Orientalism. It's giving crusades. The Catholic Church did everything in its power to paint this image of a sinful, lustful, false prophet. They had done all the work to create this immaculate image of a perfect Messiah, Jesus Christ, Son of God. The guy was born of a virgin, for God's sake. So by extension, the religion of this sinful philanderer, Islam, stood no chance against the religion of the archetype of celibacy. So ultimately, we get these ideas from threatened Christian patriarchs. But let me tell you some more interesting stuff about Muhammad that we actually know. Because it's really funny how we always rush to talk about how he married a 6-year-old, but we never talk about his first wife, the one we actually know was his wife, and who, very interestingly, was the first Muslim. Her name was Khadija, and she was a business owner when Muhammad still had nothing in his own name. She had heard of his journey into the cave. He had come to her seeking solace after the vision. She was 15 years his senior. He was 25, she was 40, and she proposed to him. She actually sent her friend to ask him if he would be okay being with a woman who had her own money. It was a whole thing. It's super cute. Go read about it. But let's circle back to Aisha, because when Khadija passed away, Muhammad was heartbroken. He was friends with a man named Abu Bakr, who had a daughter that was coming of age. And because marriage in those days typically served political and social functions, Muhammad was wed to Aisha to solidify his relationship with Abu Bakr. And guess what? Aisha was no wallflower. She led troops in battle and was known for her temper and her mischievous sense of humor. She was a stateswoman, scholar, mufti, and judge. And this whole Islamophobic narrative that paints her as some kind of victim is honestly just an insult to one of the most powerful women in Islam. Masya Allah, ketika Islam itu dicoba pahami bahkan oleh seorang ateis. Tetapi ketika dia memahami itu, dia menarik diri dari sifat-sifat kebencian. Ketika dia bebaskan dirinya dari sifat-sifat kebencian itu terhadap Islam, maka dia akan bisa melihat Islam itu
secara proporsional. Bayangkan selama ini di dunia barat itu makhluk-makhluk Islamofobia itu menggambarkan Islam itu dengan penuh kebencian, terutama mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia di mata kita. Beliau difitnah. Acap sekali fitnah-fitnah keji yang mereka alamatkan itu adalah tentang keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hiperseks, menikahi anak kecil, pedofilia dan sebagainya. Padahal informasi yang mereka dapatkan tidak mereka kaji, tidak mereka teliti dengan baik, dengan benar. Padahal jelas seperti si Liani tadi mengatakan bahwa informasi yang mutlak betul di dalam Islam itu hanya sumber dari Al-Quran. Selain dari itu masih bisa dipertanyakan, masih bisa diteliti, masih bisa diperdebatkan, masih bisa didiskusikan. Nah, biasanya para pembenci Islam ini baik di luar negeri, di Eropa, di Barat, dimanapun, bahkan di Indonesia ini, di negeri kita sendiri, mereka asal mengambil informasi, kemudian langsung memfitnah, menyebarkan hoak, menyebarkan kebencian, tanpa kemudian meneliti hadis. Biasa mereka mengambil dari hadis-hadis yang ada. Mereka lupa bahwa status hadis di dalam Islam itu ada beberapa status. Ada hadisnya lemah, ada hadisnya kuat, ada hadisnya maudhu, ada hasan, ada sahih. Nah, kebanyakan biasanya hadis-hadis yang mereka pakai ini adalah hadis-hadis yang lemah, baik dari segi periwayatannya maupun dari perawi-perawi itu sendiri. Nah, misalkan hadis yang mengatakan Rasulullah menikahi Aisyah itu pada umur 6 tahun. Nah, itu salah satu perawinya itu lemah, orang yang sudah udzur menurut para ulama. Bahkan data yang lebih kuat dari itu mengatakan bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha itu dinikahi oleh Rasulullah pada umur 18 atau 19 tahun. Dan itu ada data sejarahnya. Kemudian kalau dituduhkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang yang hiperseks, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha itu ketika mereka nikah berumur 40 tahun. Sementara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu baru berumur 25 tahun. Sangat tidak logis ketika fitnahan-fitnahan keji itu dialamatkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita kembali ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menggambarkan bahwa perempuan ini adalah korban. Seolah-olah perempuan ini adalah korban daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, korban daripada ajaran Islam, yang dimana dinikahi pada waktu kecil, kemudian hidupnya seolah-olah digambarkan tersiksa sedemikian rupa, kawin dengan orang tua yang sudah berumur 50 tahun, digambarkan betul-betul seolah-olah baginda Siti Aisyah radhiyallahu anha ini adalah korban. Tetapi mereka lupa dengan fakta yang terpampang jelas di depan mata, terpampang di dalam sejarah, tertulis rapi di buku-buku sejarah kaum muslimin, bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha ini adalah seorang wanita yang paling strong di dalam Islam, wanita terkuat, bahkan panglima perang. Beliau adalah seorang jenderal. Beliau seorang mufti seperti yang digambarkan dalam video tadi. Nah, itu yang kemudian mata hati para Islamofobia ini tertutup. Fakta-fakta ini tertutup bagi mereka. Karena kenapa? Karena secara, mohon maaf kawan-kawan, secara keyakinan mereka, secara keagamaan mereka, sepertinya mereka telah didoktrin sedemikian rupa. Karena apa, selama ini mereka itu di samping didoktrin keras di dalam agama mereka masing-masing, mereka juga dipengaruhi oleh narasi-narasi Islamofobia yang terus disebarkan, terus digembar-gemborkan oleh makhluk-makhluk yang penuh kebencian, makhluk-makhluk yang memusuhi agama Islam. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya pikir saya cukupkan dulu mereaksi video ini sampai di sini. Semoga video ini menjadi bahan renungan bagi para pembenci-pembenci Islam, baik di luar sana, di luar negeri sana, maupun di tanah air kita sendiri di sini, sehingga mereka betul-betul menjadi objektif ketika
memahami, memandang Islam itu. Orang yang di luar sana saja yang mereka itu jauh daripada peradaban Islam, jauh daripada orang-orang Islam, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami Islam itu sedemikian baik. Konontah lagi kawan-kawan, saudara-saudara kita yang ada di tanah air kita sendiri, yang berada di samping kiri kanan kita. Saya pikir cobalah melihat Islam itu jangan dengan kebencian. Taruhlah kebencian itu pada satu tempat, kemudian periksa kembali, lihat kembali, telaah kembali dengan pikiran yang netral, dengan hati yang normal, apakah betul seperti yang ada dalam gambaran mereka selama ini terhadap Islam itu. Demikian kawan-kawan video singkat ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada konten-konten kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.